Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. We'll study about quoted speech and reported speech this morning. And I hope you have known the previous material, especially about subject and verb agreement. Now, quoted speech and reported speech. This term is usually used, maybe you have ever heard the term direct and indirect speech. They are similar. Direct speech is similar with quoted speech, and reported speech is similar with indirect speech. Now, what is quoted speech? When you repeat a sentence which was expressed by another person without changing the original word, it is called quoted speech. Jadi quoted speech itu kita mengulang kalimat orang lain atau kalimat yang sudah pernah kita dengar, kita sampaikan ke orang lain. Jadi ada speaker berbicara, ya, kalimatnya kita ulang untuk kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang kita katakan quoted speech. Ya, ketika kita mengulang itu, kita tidak merubah kalimatnya. Apa kalimatnya? Yang asli kalimatnya itu apa? Langsung itu yang kita sampaikan. Tetapi dengan menambahkan kata atau pembuka, ya, yang disebut juga dengan reporting. Ya, jadi ada reporting verb-nya yang kita gunakan. Nah, contoh reporting verb-nya said. Nah, and said. Nah, itu kalimatnya apa ya? Kalimat yang melaporkannya. Kalimat dia yang aslinya, my sister is a student. Itu kalimat and yang kita ulang. Lalu kita sampaikan ke orang lain dengan menggunakan kata atau kalimat yang melaporkan. Siapa yang berkata? And said. Apa kata si and? My sister is a student. My sister is a student. Nah, ini bisa kita balikkan ya. Dengan my sister is a student, kita tarik ke depan, my sister is a student. Jadi bahasa si N itu kita tarik ke depan. Kemudian, ya, dan itu jangan lupa quotation mark-nya. And said. Nah, ini untuk tulisan ya. Kalau kita berbicara, mengulangnya, ya, atau menyampaikan secara lisan, tentu tidak ada tanda ini. Tanda ini dipakai untuk tulisan, ya, untuk writing. Contoh yang lain, Rita asked, are you hungry too? Are you hungry too? Itu kalimat Rita, pertanyaan Rita. Mungkin Rita itu bertanya, bisa saja bertanya kepada saya misalnya. Kalau kepada saya misalnya, bisa kita katakan, Rita asked me. Ya, bisa tuh. Lalu kita kalimat, are you hungry too? Jadi kalimat Rita itu kita ulang dengan menambahkan quotation mark. Nah, jadi kita simpulkan dalam quoted speech itu kita mengulang kalimat orang lain dengan menggunakan quotation. Selanjutnya, reported speech. In reported speech, not all of the original words are used. Ada perbedaan dengan pada quoted speech tadi. Pronouns and verbs may change. Kata ganti atau verb yang kita gunakan yang digunakan oleh speaker atau pada kalimat yang aslinya itu bisa kita rubah. The idea is still the same. Idenya tetap sama, idenya tetap sama. Dan ini ya akan mempengaruhi cara kita melaporkan. Ya, the way in reporting is varies. Now look at Aminah misalnya. Aminah ini dia berkata,
I visit my parents with my brothers and sisters. Maka ketika kita menyampaikan kalimat Aminah ini kepada orang lain, Aminah said, misalnya kepada siapa? Misalnya kepada temannya. Aminah said to his friends that she visited her parents with her brothers and sisters. Nah, kita lihat tidak ada lagi tanda quotation mark. Ya, tidak ada nih tanda quotation mark. Kemudian ada penambahan that. Dan di belakang that inilah yang dinyatakan oleh Aminah. Namun ada perubahan, I menjadi she. Karena Aminah ini she. Nah, tense-nya dari visit, ya verb pertama simple present menjadi past visit. Di sini kita lihat her, ya karena ya kali Aminah, ya her brothers and sister. Contoh lain, my uncle. Ya misalnya my uncle, kalimat my uncle nih, I worked hard yesterday. Now I am very tired. Ketika kita melaporkannya atau menyampaikannya, ya, my uncle said that. Nah, I itu berubah menjadi he karena dia my uncle. Nah, worked past berubah menjadi past perfect. Had worked hard. Yesterday becomes the day after. Ya. Kemudian now menjadi then. Maka kalimat kita, my uncle said that he had worked hard the day after. She was tired then. Nah, di sini kita lihat ada changing time and place in reported speech. Today becomes that day. Tonight becomes that night. Yesterday becomes that day before. The day before, Yesterday becomes the day before. Tomorrow becomes the following day. Next becomes the following. This week becomes that week. Now becomes then. In 1 hour becomes 1 hour later. Jadi nampak perubahannya. Ya, karena ini kalimatnya kan sudah lewat dia ucapkan. Ketika kita menyampaikannya tidak mungkin kalimat today juga. Misalnya dia berbicara hari ini. Kita melaporkannya besok. Tentu tidak bisa kita mengatakan today juga. Jadi that day itu pada saat dia berbicara. And there is changing in place. Here becomes there. In this room becomes in that room. This becomes. Nah, tense juga ada perubahan. Ya, tense changing in reported speech. Misalnya kita lihat dari simple present menjadi past, dari present continuous menjadi past continuous, dari simple past menjadi past perfect, kemudian present perfect menjadi past perfect. Future menjadi past future, future continuous menjadi past future. Ada tense-nya. Nah, kita lihat kalau tadi itu pada statement, ya, baik positif atau negatif, dia caranya sama dengan yang sudah kita bahas tadi. Nah, let's see. For yes or no question. Yes or no question in original sentence is reported by adding if or whether. Misal, Susi, are you tired dear? Itu kalimat Susi. Ketika kita melaporkan, Susi asked. Kepada siapa dia bertanya? Her son. Susi asked her son. Apa yang dia tanya? Are you tired dear? Nah, ketika kita mengulangnya, Susi asked her son if he was tired. He ini refers to her son. Makanya he. Pakai kita di sini menambah if atau whether. Susi asked her son whether he was tired. Tense-nya tetap berubah. Kalau dia present jadi past.
Ya, ini dalam WH question ya. Yes, no question sudah, WH question. Kita masuk ke instruction and prohibition. Instruction perintah dan larangan ya. Atau imperative. Nah, kalau imperative sentence is reported by adding to before the original sentence. Kalau dia prohibition, sebelum to ada not-nya. Itu saja yang membedakan. Nah, jadi imperative atau instruction itu sama. Now, example, David, misalnya dia berkata, come into the room, my students. Misalnya David ini seorang guru. Nah, maka David asked his students to come into that room. Another room. Roomnya mana? Kita tidak tahu that room. Ya, itu contoh instruction atau imperative. Nah, ketika kita misalnya melakukan mengucapkan prohibition, larangan, nah maka kita hanya menambahkan not saja sebelum itu. Henry misalnya, do not atau don't touch my picture misalnya. Kepada siapa dia bilang? Henry, misalnya ke saya. Henry told me not to touch his picture. Hanya menambahkan not. Ya, sangat simple. Ya, mudah-mudahan ya keterangan singkat ini bisa dipahami dan kerjakan tugas setelah memahami teks ini. Oke, thank you very much. Thank you very much for your attention. I hope you can learn from this video and you can do your exercises correctly. Okay? Once more, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.